wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020, saya atas nama Neni Mulyani SPD, mahasiswa PPG Daljab 2020 Angkatan 1 dari SMK Bina Nusantara Ungaran akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab 2020 di Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay. Good morning, class. Okay. How are you, my smart students? How are you today? I'm fine, ma'am. That's good. Alhamdulillah. I hope all of you are fine. Always happy, always healthy, and always keep spirit. Okay, before we start our lesson today, please let's pray together. Ajeng, can you help me to lead the prayer? Yes, ma'am. Okay. Let's pray together. Finish. Okay, thank you, Ajeng. Don't forget to fill your attendance list on Google Form that I have given to you on WhatsApp group. Jadi jangan lupa kalian untuk mengisi absensi yang sudah saya sampaikan tadi di grup WhatsApp ya. Okay, all of you have done it. Kalian semua sudah melakukannya? Okay, that's good. Terima kasih kalian sudah bisa bergabung hari ini di pembelajaran bahasa Inggris ya. Terus terima kasih juga sudah tertib, masing-masing sudah menggunakan seragam ya. Walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, tapi kalian suasananya bisa suasana ketika kita di dalam kelas ya. Kalian masih menggunakan seragam. Jadi biar kangennya itu tersampaikan pembelajarannya seperti di dalam kelas walaupun kalian berada di rumah kalian masing-masing. Karena kalian memakai seragam, jadi seperti kayak di dalam kelas. Ya, oke anak-anakku. Sekarang saya akan menampilkan PowerPoint tentang materi kita pada hari ini. Okay, so are you ready to follow my lesson today? Ready, ma'am. Okay, that's great. Okay, welcome to English class. Today, stay with me, Miss Neni Mulyani, as your English teacher. And today, I have a good quotes for you. Saya jadi punya kata-kata motivasi yang bagus buat kalian. In the middle of every difficulties lies opportunity. Jadi di setiap ada kesulitan pasti akan ada jalan, ya enggak? Nah, walaupun kita sedang mengalami masa pandemi yang kita tidak pernah tahu ya, we never know
when this is will the end gitu ya, kapan ini tuh akan segera berakhir gitu kan. Dan kapan ini tuh akan selesainya gitu, kita tidak pernah tahu, tapi pasti kelak keadaan ini akan membaik dan semua pasti ada hikmahnya yang terbaik buat kita. Jadi walaupun pembelajaran kita jarak jauh seperti ini, namun alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tatap maya seperti ini ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual, penggunaan teknologi, dan kiat-kiat atau tips pendek yang sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Terus pada kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks prosedur, lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Itu kompetensi dasarnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode daring ya atau online, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur ya. Nah, setelah saya tadi menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini ya, saya akan mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu. Nanti itu akan berhubungan dengan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang personal letter ya. Jadi surat pribadi. Jadi minggu lalu saya sudah menyuruh kalian untuk membuat surat ya melalui letter, yaitu melalui email pada teman kalian tentang hal apa yang mereka lakukan di masa pandemi ini. Nah, materi selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu tentang understanding procedure text ya, tentang text procedure. Nah, after this I will show you the video, then answer the question below. Okay, let's see the video. A lot of people are worrying about coronavirus. We see a lot of people with masks and I don't want to get sick and I think, do I really need to go out? For most people, if you catch coronavirus, it'll be mild. But for some, coronavirus could be really serious. These are mostly older people and people with underlying health. Things like asthma, diabetes and heart disease. Good news is you can protect yourself, and the NHS says even if you're not likely to be seriously affected by coronavirus, you may pass it on to someone who could be. Number 1, wash your hands more. The more you wash your hands, the less likely you are to spread the virus to other people. So if you've been out in a public place, on a bus or a train, wash your hands as soon as you can afterwards. And properly wash your hands. So that takes about 20 seconds to get them really clean, focusing on all parts of your hand, not just your palm, Backs of hands, around the nails, in between the fingers, wrists. and your thumb. And use soap and water. And when you're done, turn the tap off using a tissue and put it in the bin. Antibacterial gels do work, but soap and water is best. Number 2, avoid touching your eyes, nose and mouth, because that's the way the virus could get into your body. You can still touch your face, but only if you've washed your hands before. Number 3, catching your coughs and sneezes. Experts think coronavirus is spread by droplets that come out of your nose and mouth. So when you sneeze or cough, catch them with disposable tissues, then bin it and wash your hands. Disposable tissues are better than handkerchiefs that you carry around with you all the time. If you don't have a tissue, sneeze or cough into the crook of your elbow. That way, the germs are away from your hands, and you're less likely to pass them on unless you greet people using your elbow.
Don't touch things with your hands if you don't have to. The less you touch things like surfaces, handrails, lift buttons, the less likely you are to catch the virus or indeed spread it on. Number 4, stay away from people who are ill. If people are unwell, don't get too close to them. The closer you get, the more likely you are to catch something. Apart from that, you should go about your life as normal. That means you should go to work, go to school and see your friends, unless you've been told not to by your doctor Or the NHS 111 coronavirus service. And when it comes to travelling, check with the Foreign Office before you plan to go. Now, Evidence that masks are helpful in everyday life. if you've been coughing or you have a high temperature or you're short of breath, you may have the symptoms of coronavirus, but you don't necessarily have coronavirus. But if you think you may do, don't go anywhere, especially not the hospital, pharmacy or doctors. Instead, phone your doctor. Especially not the hospital, pharmacy or doctors. Instead, phone your doctor. Or use the online NHS 111 coronavirus service. And they'll be the ones who can tell you what you should do next. After watch the video, I have some questions for you about the video. Okay, number 1. What does the video tells us about? Okay, Rifki, what does the video tell us about? Jadi, about ways to protect yourself from coronavirus. okay, yeah, that's great, Rifki. Thank you. Ya, the Yeah. video itu tell us about ways to protect from coronavirus. Jadi cara bagaimana kita melindungi diri kita dari virus corona. And then the next, number 2. What do you think about the video? Isha, what do you think about the video? Okay, there are some instructions tells us on the video. Yeah. And next, what is it about? Kira-kira instruksinya itu gimana sih? Nah, okay. Yuyun maybe? Okay, Yuyun, please, can you help me to answer the question? Wash your hand. Avoid touching your eyes. Getting cough and sneezing. Don't touch things. Yeah, okay, yeah, that's great, Yuyun. Yang pertama adalah wash your hands more. Jadi mencuci tanganmu, ya enggak? Jadi sering-sering kamu mencuci tangan itu, ya, itu akan mengurangi penyebaran virus ya, dengan mencuci tangan. And then yang kedua tadi avoid touching your eyes, nose, and mouth. Jadi hindari menyentuh mata, hidung ya, eyes, nose, and mouth. Mata, hidung, dan mulut gitu. Jadi hindari menyentuh itu. Karena kalau kamu belum mencuci tangan dan kamu menyentuh apapun yang ada di sekitarmu, habis itu kamu menyentuh mata, menyentuh hidung, and then menyentuh mulut. Nah, itu akan juga bisa terjadi penyebaran virus corona yang nanti bisa menempel sama diri kita sendiri. Nah, gitu. And then yang ketiga tadi catching cold and sneezing. Jadi ketika kamu sedang bersin, sedang batuk, ya, sebaiknya kamu harus pakai tisu. Jadi when you sneeze or coughs, ya, catch them with the disposable tissue and then put in and wash your hand. Jadi kalau sudah bersin, pakai tisu, habis itu jangan lupa untuk mencuci tanganmu kembali. Kenapa? Karena jadi di tisu itu setelah kamu bersin
itu ada virusnya nempel di situ. Jadi kalau nggak pakai tisu, misal selain pakai tisu, kamu juga bisa menggunakan sapu tangan, ya nggak? Terus, jadi kalau kamu nggak pakai tisu ya, sebaiknya kamu batuknya jangan gitu kamu sebarkan kemana-mana, tapi di sini ditutup seperti itu. Jadi dalam posisi seperti ini, batuknya seperti itu, ya. Jadi kamu tutup menggunakan sikumu itu, tutupnya batuknya di situ. Jadi tidak menempel di pergelangan tangan. Kenapa? Why? Ya, karena tangan ini adalah sering kamu gunakan untuk menyentuh apapun gitu. Setelah kamu menyentuh apapun, batuk gini kamu tempelin kemana, nah itu nanti akan menyebar pada orang lain. And then yang keempat, tadi apa Yuyun? Yang keempat tadi, don't touch things like surface, handrail, lift button with hand. Jadi jangan menyentuh benda apapun ya, permukaan apapun gitu. Yang biasanya kalau kita kalau menyentuh misalnya di tangga itu kan, kalau kamu menyentuh di tangga itu ya, di tangga itu kan permukaannya udah habis dipegang banyak orang. Atau ketika kamu ke lift, nyentuh lift, tombol lift itu, kalau kamu mau ke mall, tapi nggak boleh ya ke mall ya sekarang ya, karena masih pandemi seperti ini, kita nggak boleh ke mall. Nah, kamu nyentuh seperti itu, nanti bisa juga tersebar virus corona kalau misal itu habis dipegang oleh orang yang terkena virus corona. Nah, sebaiknya kita menggunakan apa kalau nyentuh? Menggunakan yang namanya apa? Elbow, yaitu siku, ya enggak? Kita menggunakan siku kita seperti itu. Baik. So, after that, jadi dari situ, what is procedure text? Apa itu procedure text? It's a kind of text that tell us about how to get things done. It's a kind of text that tell us about how to make, how to do, or how to fix something. Jadi ini adalah jenis teks yang menyampaikan kepada kita bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu, ya. Terus juga ini adalah jenis teks yang digunakan tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu yang benar, ya. Itu seperti apa? Kayak yang kita tadi, kita adalah membahas tentang how to protect ourselves from coronavirus. Next, the explanation of social function, generic structures, and language features. After we learned about procedure text, and before I close our meeting today, so let's review about the material today, our lesson today. Please read again the text and answer the following question. Answer the following question. Tadi pertanyaannya adalah, kamu baca lagi ya. How to slower the spread of COVID-19. Follow the steps to help keep you and others safe. Jadi follow the step, jadi ikuti step ini dan akan membantumu dan juga yang lain jadi aman. Siap dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah terlihat di layar monitor kalian? Pertanyaannya terlihat tidak? Kelihatan ya? Siap, saya akan bertanya kepada kalian. Number 1. Why does the writer write the text? Nomor 1, why does the writer
write the text. Kenapa sih penulis itu menulis teks tersebut? Oke, Hendra. Apa jawabanmu? What's your answer? To tell the readers the effect of COVID-19 to our body, to remind the readers about the danger of COVID-19, to tell how COVID-19 infect our body, atau yang D, to tell how stay safe from COVID-19. Dari teks yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira menurutmu kenapa sih si penulis itu menulis teks tersebut, menulis step-step tadi? Oke, Hendra, jawabanmu apa? A, B, C, D, E, B, C, D, apa? Yang mana, Hendra? Yang D apa? Yang D? Oke, that's good. D apa di situ? Ya, silahkan itu dibaca. Yang D apa? Tell the story safe from COVID-19. Oke. Ya, betul. Ya, betul, Hendra. Why does the writer write the text? Jawabannya adalah yang D. To tell the apa? To tell how stay safe from COVID-19. Okay, that's great, Hendra. And then the next, number 2. Siap-siap. Vivi, number 2. Vivi, number 2. How far the minimum distance for the social distancing according to the text? Banyak yang mana, Vivi? A, B, C, D? Oke, yang D, 6 feet. Ya, betul. Jawabannya 6 feet. Karena tadi disebutkan the minimum distance itu harus 6 langkah ya. Oke, next. Number 3. Audrey, can you help me? Audrey, to answer the question number 3. Audrey? Okay, please unmute Audrey. Okay, the question number 3. Okay, let's see the question number 3. The words unwash in step 5 is closest in meaning to. Kata unwash, artinya apa unwash? Itu punya hampir persamaan makna dengan A, B, C, D. Jawabannya apa? Dirty. Yes, Audrey. Jawabannya adalah dirty, unwash. Kalau nggak cuci tangan, itu persamaannya dia unwash, kotor gitu ya. Berarti dirty, kotor. Dirty itu artinya kotor. Oke, next. Next di sini, number 4. From the text, we know that we should wash our household goods every day, not so often, for at least 20 seconds, or D, with our unwashed hand. Oke, kira-kira jawabannya apa ya ini ya? Coba Anggunia. A, B, C, D. Anggunia. What's your answer, Anggun? Yes, Miss. Yes, Anggun. Oh ya, yang A, dibaca itu Anggun. Yang A apa? Every day. Every day. Ya, betul. Oke, next, number 5. Why should we wash our hands with soap? Oke, who? One of you? Ajeng, maybe. Can you help me, Ajeng? Oke. Yang apa itu? Silahkan dibaca. Why should we wash our hands with soap? Ini yang A tadi ya, Ajeng. Because our hands may carry the virus and soap could kill it. Okay? Yeah, after we learn the material about procedure text, don't forget to do your test on Schoology. Jadi saya menjelaskan tadi tentang the definitions of procedure text, the generic structure about the procedure text, and then the example of a procedure text,
Ya, after that, now you have to do the exercise on Schoology. Jadi setelah saya menjelaskan tadi, silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di Schoology ya, yang sudah saya share passcode-nya ya, akses code-nya sudah saya share. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan di Schoology. Ada kalian membandingkan antara seperti di sini video di tas 1 tadi video dengan teks yang ada di tas 3. Nah, silahkan di situ dibandingkan ya, persamaan dan perbedaan dari setiap ungkapannya seperti apa. Seperti itu ya. And then nah, kalian mengurutkan kata menjadi satu kalimat yang tepat. Seperti itu. Pelajaran ya, catatan pada pembelajaran kali ini adalah a good procedure text has numbered steps that well what to do. Jadi prosedur teks yang baik, teks prosedur yang baik itu harus ada step-step, numbering stepnya, ya, penomoran stepnya, ya. Jadi jelas apa yang akan dilakukan. And then yang kedua, has step clearly describe one part of the process. Setiap step itu harus jelas penjelasannya. Satu part ke part yang lain itu harus jelas prosesnya juga, seperti itu. And then has steps that may include a drawing or diagram. Setiap step itu bisa saja di dalamnya termasuk ada gambar atau diagram. And then keep your instructions short, simple, and to the point ya. Berikan instruksi yang singkat, jelas, padat, langsung pada poinnya, seperti itu. And then procedure text are always written in present tense. Jadi prosedur teks itu selalu ditulis atau language feature-nya adalah menggunakan present tense. Kayak tadi, simple present tense, subject plus verb 1, seperti itu. Dan tugas juga di Schoology adalah follow the step below to wash your hands the right way, arrange into the right order, then write down the tip sentence of each picture. Jadi nanti ada gambar di Schoology ya, ada gambar. Nah, kalian mencuci tangan yang benar seperti apa? Oke? Itu silahkan. Nah, how to wash hand? Jawabanmu kamu tulis ya. Nanti di laman Schoology kalian tulis urut-urutannya mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Okay, any questions about our lesson today? Ada pertanyaan? Jaran, silahkan on kamera semuanya. Okay. I think that's all our lessons today about the procedure text. Yeah. I hope you can keep your health at home, keep smile, keep happy, and don't forget to study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, my students. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.